श्री सत्यनारायण का प्रीति अर्थे बोल सरबे आनंद एक बार हरि हरि बोल। झंकड़वासिनी माँ सरला प्रीति अर्थे तथा ए ग्रामर अधिष्ठित देवादेवी प्रीति अर्थे बोल सरबे आनंद एक बार हरि हरि बोल। निर्मला बाबू संक्षिप्त कथा वस्तु टे रखी कारण सान भाईटा मन भीतर गोटे आशा रहा 16 नाम 32 अक्षर संपर्कित भितर जो प्रसंगटी उपस्थापन कल कहल कौन ना हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण है तीनोटी प्रतीकर बीज मंत्र जहा को कहा जाए हरे राम कृष्ण सृष्टि कहाठारो ह्ली श्ली क्लीं ए ह्ली श्ली क्लीं कहाठारो सृष्टि अव्यक्त ब्रह्म शून्य जाति ततहु बिंदु उत्पत्ति आउ तत होवेगा उत्पत्ति से बिंदु त्रय शाखा हेला राम राम देव लाइला अव्यक्तंग ठारू जो व्यक्त सृष्टि हेले ब्रह्म सृष्टि हेले तीनोटी आकार जहा हेले सृष्टि स्थिति संहार ए सृष्टि स्थिति संहार प्रतीयमान देवता हेले किए ना हि कहले हरे श्री कहले राम क्लीं कहले कृष्ण आकु ए शक्ति को आखि आग को आनिबा को गले आमे जानिबा जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सर्जनकारी ब्रह्मा संहारकारी विष्णु शिव पालनकारी हेले किए विष्णु ए जो 16 नाम 32 अक्षर कथा मु आलोचना करी मु कही ए नाम नाई रे निताई आर नाम अच्छे अर्थात ए नाम रे किसी मूल्य नहीं जमीती गोटे पिला च लिखा ताकू गोटे शून्य दि जाए अभ्यास करने ये अभ्यासगत मंत्र तत्पर ये जो 16 नाम 32 अक्षर ये 16 नाम नुह ये हूँ भगवान 16टी कला यथा साधु मधु कंद दीन दया धर्म एमती ये हूँ 16 कलार 16 नाम को आमे महामंत्र स्वरूप उच्चारण करिथाउ कथा सियारे नबानी बाकी जा रहला आगु कहबी एया बोला जा
ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ କରିବି କୋଳ ସଦାନନ୍ଦରେ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ମୁଁ ପାଗଳରେ ମହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବି ଆଜି ଆନନ୍ଦ पिठा नंबा नंबा अंडरा पिठा नंबा नंबा अंडरा पिठा नंबा नंबा हरि 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 व्यापक विश्व स्रष्टा विश्व नियंता विश्व पिता श्रीमन श्री सत्यनारायण अर्थे बोलर मन आनंदे प्रेमानंदे हरि हरि बोला झंकर वासिनी सिंह वाहिनी राजे राजेश्वरी माँ शारदा देवी प्रीति अर्थे घटगावासिनी माँ तारिणी देवी प्रीति अर्थे ए ग्रामर माँ ग्राम देवती प्रीति अर्थे बोलर मन आनंदे प्रेमानंदे आहुरी एक बार हरि हरि बोला ए संसार नाम ब्रह्म प्रचार हेउ कलिगर्भ ध्वंस पाव सत्य लोप हो सत्य महिमा प्रकाशित हो ए पृथ्वी काल चक्र दूर हो जाऊ हिंसा दोष परसिकातरता समसिक मानसिक स्तर दूर हो जाऊ सर्वे बोलंतु आनंदे प्रेमानंदे आहुरी एक हरे हरे बोला ओड़पड़ा ब्लॉक तथा खुंटीझरी ग्राम पंचायतर ए खुंटीझरी सत्यनारायण पाला को जीवित करिथांदु अधिकरु अधिक उन्नति करिथांदु सर्वे बोलंतु आनंदे प्रेमानंदे हरि हरि बोला स्वामी सत्यनारायण देव आशय बाहर महाप्रभु दिन जन अचले
শয়ন পদ্মনাভ সুরেশম বিশ্বধার গগন সদৃশম ভবন শুভনম লক্ষ্মীকান্তং কমলানন জগদ্বিধানম বন্দে বিষ্ণুমপধর সর্বলোকৈকনাথ। শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড় শ্রম কি শ্যাম শ্রীখণ্ড চূল ମତେ ନାଗିଲାଣି ପରା ତତେ ଲାଗିଲାଣି? ହଉ ହଉ ହଉ। ଶ୍ରମ କି হেলাস ফলরে শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড় শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড় শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড়
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତୁଳା ଶ୍ୟାମ ତୁଳା शरण मु तुम पाद तले मान उधारण कर हे कारण शरण वसुदेव सुतदेव कंस चारुण मर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन सर्व कारण कारण पद्म पलाश लोचन जोगाधि पुरुषोत्तम से जगतर नाथ जगन्नाथ दारु ब्रह्म मुरारी कोटि कैबल्य मालिक जार दांड बड़ जार पिंड बड़ जार भोग बड़ जार नेत बड़ से जगन्नाथ पदाम्बुजरे कोटिपूर्वक प्रणाम। भगवत पिपासु नर नारायण दिव्यात्मन पंडित मंडली चतुर्थ रजनी द्वितीय स्तव करे जा आपण माने बहु समाहर बसी बापा माने दिव्यात्मन पंडित मंडली मातृस्थानिया भग्निस्थानिया माँ भौणी मान को क्रांत लगिलानी माँ हरि कथा करी कथा भात लुगा चारि कथा ए श्रद्धेय चगली सुशांत बाबू मूल्यमान समय को नष्ट न करी निज निज आसन अलंकृत करिनियो बो अधिका कनाब पोरे दैव बल नान्य बल कहीं पुआ कथा कहली ए दैव दौड़ी मनीष गाई दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणी सेणिकी जाई पूजास्पद बड़ भाई द्वितीय स्तबक पालारे साहू आसिकी पहुंची 4 घंटा
3 घंटा 35 मिनिट आपण मंच उपरକୁ ଆସିଲେ ପିଲା ପଠେଇଲେ 7:10 ରେ आपण आइले 7:30 7:40 8टारे पहुंचिले 8टारू 14 अक्षरी मंगलाचरण रे आपनकर 2 घंटा गला समय बिल्व मंगल वही करिसंदी कृष्ण कर्णामृत नाटक कवि बिल्व मंगल जाजपुर जिलार कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसुंको लेखा भाई कहिसंदी बिल्व मंगल जा हेउ जेतिकी रास्ता नैछंती आउ जहा अछि आम पई सम्यक सूचना और रास्ता देकी जीवा अरे बिल्वा नुह बिल्व कहले विश्व सारा विश्व को जी मंगल चिंताधारा करि पारंती अरे 3टा कौन प्रश्न भाई ना जेतोटी प्रश्न रो उत्तर देइचंती सबु छकी माने भूल बो कहिबी आगे चारि दिने पछिले निशान कोन अरे चारि कथा कहबी से अनेक कथा चारि दिगरे 4टा निशान काहेकी पोता हैछि न को पनिका को जाय दिन आपण 8 को कहबे ऊपर 10 8 रहइबो तळे 10 8 रहइबो सबु 108 जेमति हबो अरे 108 भाई ना कहचंती 108 रे पाला नहीं पाला केते 8 को जीवो बस जने को बापा माने बसचन पाला सुनिबे माँ माने व्यस्त होई पड़े जीवे द्वितीय स्तबक पाला तू ब एते गरम हले कोन चलिबो नाई रे पुओ लुहा को लुहा काटिबो भाईना को काली कहि जाइथिली 4 जुगर नारी कथा मु कहली सत्यर जे सती त्रेतया रे सी माँ सीता द्वापर रे से द्रौपदी कली रे सी कौन हेले भाईना तमे तो सेई नारी कथा कहल केमिति हेले सती रुक्मणी की कहले आज्ञा सती बोली सेया हो आज्ञा तम कथा हो बापा माने जानि नांती आज्ञा रूप परिवर्तन करचंदी रुक्मणी सी जेते बेले आज्ञा सत्य जुगरे थिले आज्ञा माँ लक्ष्मी नारायण थिले ये गला सत्य जुग त्रेतया जुगरे प्रभु सेते बेले आज्ञा कहिथिले रुक्मणी की आज्ञा कथा देइथिले कौन कहिथिले वैदेश विलास कवि सम्राट उपेन्द्र भंज देखे प्रश्न विदगध श्री रामचंद्र कहे बंधु जीवन थिबार देहे विलासिनी न करिबी आनकु बोले तुई दीप हुता सनकु देखुना केमती जुग आसीबो पाला कोटी भाईना तमे केते खाल रे तमे कहउछ राउत बाबू को प्रश्न पचारिया पूर्वरु साउ टिके भाबी चिंती की प्रश्न पचारियो काई तमे कोन वेदपति ब्रह्मा तमे कोन सरस्वती बरपुत्र तमे कोन कहउछ प्रश्न किए पचारियो पाला गाइला को आइछ भाईना पैसा नबो कि पैसा जदी नेबो थाड़े थाड़े काम काई यार सियाड़े काई की काम यार सियाड़े कोन पचारिबिनी भाईना रुक्मणी की सेठी कथा देइथिले प्रभु ए जन्मरे तम सहित भेट होई परिबनी तम सहित भेट हो कोठी द्वापर जुगरे जेतबेले तमको वर आसीबो निमंत्रण करि नेबा पई तमे सेतोले मंगुला हेथियो जेतबेले तमे जाई परिबनी मु तमको नेबी वर मंडपरु जीव बाहुडी वर मंडपरु जीव बाहुडी बहे बाता नेबी तुम कुलोई ए जुग जे रुक्मणी से आज्ञा हेथिबे सीता पुणी कहले 4 सीता छाया सीता काया सीता माया सीता सीता जदि 4 सीता काई 4 राम कथा कहलोनी जदि 4 राम 4 कृष्ण कथा कहलोनी जदि 4 कृष्ण 4 राधा कथा कहलोनी पाला कोठी 9 पणिकिया आ 9 पणिकिया कोन तमे कहउछ केते 8 रहिबो ऊपर एमिति सेई 9 पणिकिया अछि से ब्रह्म पणिकिया तमे जो ब्रह्म कहउछ 108 ब्रह्म
ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପୁଅ କହିଲି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦେଖୁଛେ, ଜଳ ଟୋପାଟେ ରହିଲେ ଜଳର ଆଜ୍ଞା କଣ ରହୁଛି ପାଥୟ, ଜଳ ଆଜ୍ଞା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯିବ, ତାର ଧର୍ମ ନିମ୍ନକୁ ଯିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରର ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏ ସଂସାର ଯେତେ ये नादान दे सोबाहे संसार जेमिति आज्ञा जेते नाल नदी अछंती समस्ते सागर बारिधि समुद्र रे मिसिबे। जदि गोटे दीप शिखा अच्छी आज्ञा गोटे दीपरु आज्ञा लगेले अनेक लग्नि आज्ञा अग्नि लागिबे। सेमती नारी सृष्टि स्थिति प्रलयकारी। काली कही आज तमे कहल कली जुगरे नारी तो वस्त्र खसिबा कथा भाईना कहलनी। जदि तमे 25 राति पाला करिवो साहु प्रश्नर समीक्षा करि परिबो नाही। काहेकि करि परिबो नहीं कहिछि कली रे से कोठी अछंती से नारी कंठू जो दिन टिके वस्त्र खसिबो कली जुग सेई दिन ध्वंस हो जिवो। काहेकि ध्वंस हबो सेई न्याय धारा कोन तमे भाईना कहथुलो कली जुगर बयस केते कहले आज्ञा 4,32,000 यथार्थ मु अस्वीकार करूनी। कहीं मो विज्ञ प्राज्ञ पंडित माने बसिछंती एशिया महादेशर स्वर्णमयी भारत वर्ष ओडिशा राज्य तन्मध्य अन्यतम जिला ढेंकानाल ओडपड़ा ब्लॉक आपण मानकर आदर्श पंचायत गोटे पंचायत थिला इंदुपुर एबे घर इंदुपुर 2टा पंचायत होइछि। जा हेउ सेई न्यारे आपण मानकर 4,32,000 बयस कलिजुग यथार्थ केते गलाणी केते चालीची तो कहलोनी। पुणी कहलो भाई ना पणिकिया को पणिकिया गाइलो नक से पूरा कहली पूर्ण ब्रह्म केमिति रे पुओ ये नके न ए 9 दुने 18 ए 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 54 9 7 63 9 72 ए 9 9 81 9 10 90 9 पड़ी गया 108 आड़े कम जाओ मूलर तो तुम जानी ना गोटे 8 जानना 108 कहीं कह 108 एक पूरा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति 3 करी पुअरे पुओ यही कथारे 9 पणिकिया पूर्ण ब्रह्म कहले क्या बुझेबा जी आज्ञा एकत्रित समन्वय भाव था सी हेले आपण मानकर रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार राम। देखे पुओ केमती संख्या नवमी तिथि रे राम जन्म होइछन आपण माने समस्ते ज्ञानी समस्ते जानी जंती। नवमी तिथि 9 के 9 दुने 18 तले रहिला 9 ऊपर रहला 18 8 1 9 9 3 27 तले 9 ऊपर 7 2 9 9 4 36 तले 9 ऊपर 6 3 9 9 5 45 ऊपर रहला 5 4 9 9 7 63 6 3 9 9 72 7 2 9 9 9 81 8 1 9 9 10 90 पूर्ण ब्रह्म आ ब्रह्म तो सी नवमी रे जन्म होइछंती पुणी 8 को पणिकिया कथा कोन गोटे कहउथिले भूल कहले भाई ना संपूर्ण भूल। कहीं कृष्णंकर संख्या कौन सांज्ञा कौन कृष्ण चंद्र महाकूट क्षमा करिवे समस्ते मो बापा माने अछंती मु आज मिछ कथा किछि कहूनी जेतिक न्याय कथा जानिछि कहिबी जेतिक न जानिछि कहिबिनी।
ଆଜ୍ଞା ଏ ଉତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଲା ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ପକ୍ଷେ ବଢିବେ ପକ୍ଷେ ଛିଡ଼ିଯିବେ ଦେଖୁନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ପକ୍ଷେ ବଢିବେ କେମିତି ପକ୍ଷେ ଛିଡ଼ିବେ 8 କେ 8 8 ଦୁଣେ 16 8 3 24 8 ଚଉ 32 8 ପଞ୍ଚା 40 ଏତିକି ଯିବି ଯେତିକି ମୋର ଦରକାର ଗୋଟେ ପକ୍ଷ କାହିଁ ଭଲ ଭଲ ହଉଛି ବସ ତତେ ପଚାରିଲେ କହିବି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଡିହ ପକେଇବି 8 କେ 8 8 ଦୁଣେ 16 ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପକ୍ଷେ ବଢିବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷେ ବଢିବେ ପକ୍ଷେ ଛିଡ଼ିବେ ଏଇଠୁ ତାର ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର 8କ ପଣିଖିଆ 8 କେ 8 8 ଦୁଣେ 16 ତଳେ ରହିଲା 8 ଉପରେ ହେଲା 16 କେମିତି କମିବେ 16 କେତେରେ ପୁଅ 1 6 16 6 ରେ ଯଦି ମିଶେଇ 1 ହବ 7 ତଳେ ରହିଲେ 8 ଉପରେ ହେଲା 7 ତାପରେ ହେଲା 8 3 କି 24 ତଳେ ରହିଲା 8 ଉପରେ ହେଲା 24 4 2 ହେଲା 6 ଥିଲା 7 ହେଲା 6 9 ଚଉ 8 ଚଉ 8 ଚଉ 32 8 ଚଉ 32 ପୁଅ କେମିତି ହେଲା ଦେଖେ 8 ଚଉ 32 32 ହେଲେ କେତେ କେତେରେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 32 3 ରେ 2 3 ରେ 2 32 ହେଲା 5 5 ହେଲା 7 ହେଲା 6 ହେଲା 5 ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କମିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ରେ ପୁଅ 838 838 ଏଇଠି ପକ୍ଷେ ବଢିବେ 48 ନିଶା ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା 48 ହେଲେ କେତେ 4 ରେ 8 48 8 4 ମିଶା 12 ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଏଠି ବଢିବେ ଏଠି ପାଲା ନା ତମେ ତ ଭାଇନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତିଲେ ତୁଟେ ଇଏ ଭବ ସାଗରୁ এইটি হলে পূর্ণ ব্রহ্ম পুଣି আজ্ঞা কইছন্তি ভাইনাঙ্কর প্রশ্নর উত্তর মু দেইদেবি আজ্ঞা চারিতিরে যে চারি আজ্ঞা নিশান পোতা হয়েছি সে কোন আপন মানে জানিছন্তি অর্থ কলে আজ্ঞা সে 2 দিনর পালা যেতিকি সময় विराज राजपुत्रारी जनाम चतुराक्षर पूर्वाध तब शत्रुणा पराध तब निवेश सही लक्ष्मी नारायण द्वापर लीलाम जदुवंशदाद कृष्ण भगवान चिन्मयी सही माँ राधाराणी धन जन गोपलक्ष्मी परिवर्धित करथांतु सबान्धव सकुंड सपरिवार समस्त मंगल करंतु तम बोल आनंद कबार हे बो एटा मागी पुओ कहीं कथा कहली ये चारि दिगरे चारिटी निशान पुओ पुति आर समय कौन पुओ चारि दिगरे कौन आपण मानकर ओडिया भागवत जगन्नाथ दास आगे गोटे भागवत को जीवा भागवत को छाड़िले पाला नहीं कहीं से कथा कहली सत्य शांति दया क्षमा चारि प्रभुर महिमा निर्मल गिरे देखु आज्ञा ए दुष्ट पिलाटा एमती कर ये द्वितीय रातिर पाला द्वितीय थाक पाला तू बो हाँ तू बन तू कौन डांस शुण चारि दिग कथा पूरे नना कहते बड़ नना मोर सदैव राउत भाईना कहते चारि दिग चारि निशान से कौन सत्य शांति दया क्षमा चारि प्रभु जे सत्य शांति दया क्षमा को उद्धार करि पारंती पुणी जदि जीवा पुराण मत को किए
ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରି ନାଥ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ରହିଲେ ନାଥ ନୃସିଂହନାଥ। ତ୍ରେତୟାରେ ଜଣେ ରହିଲେ ନାଥ ସେ ହେଲେ ରଘୁନାଥ। ଦ୍ୱାପରରେ ଜଣେ ରହିଲେ ନାଥ ସେ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ। ଆଉ କଳିରେ ଜଣେ ରହିଲେ ନାଥ ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାରି ଦିଗେ ପରା ଚାରି ନାଥ ଯେ ଆମେ ତ ତହୁଁ ରଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପରା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଶିରିଣି ବାଣ୍ଟିଲେ। ଚାରି ନାଥ ଏଗଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ନନା ଗୋସେଇଙ୍କି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଭାଇନା ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେତିକି ରାସ୍ତାର ପଥିକ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତା। ଶ୍ରୋତା ଆପଣ ଆସିଲେ କଲେ ଆଲୋଚନା, ଆମେ ଆସିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ କରିବୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ କରିବେ ସମାଲୋଚନା। କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ମୋ ମା ମାନେ କହିବେ। ହେଲେ ମା ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯୋଉଠି ହରି କଥା ଚାଲିଥିବ, ରାମ ନାମ ଚାଲିଥିବ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚାଲିଥିବ, ଭାଗବତ ଚାଲିଥିବ, ଅଷ୍ଟପରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ, ଅଧାରୁ ମା ଯଦି ତମେ ଉଠିକି ଯିବ ଚାରି ଯୁଗରେ ମା ରହିଛି ନିୟମ ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଯେ ପାଇବ। ସପ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଇଲେ ଜଳ ଟୋକେ ନ ମିଳିବ। ଆରେ ଆଜି ହଉଛି ପାଲା ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ପାଲାରେ ମୋ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବ ନାହିଁ। ରାତି ପାଇଲେ କାଲି 5 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। 6 ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ନଥିବା ହୁଏତ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ କାଳେ କୋଉଠି ଗାଡି ଧକ୍କା ହେଇଯିବ ସାହୁ ବାବୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କଣ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ। ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ପୂର୍ବର୍ଜିତ କରମ ଏବେ ହୋଇବ। ଭାଇନା ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି। ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ନାଟକ ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଛ ଭାଇନା ସେଇଠିକି ଯିବି। ହେଲେ ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲ। 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି କି ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ନର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତନ। କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଉଲଟେଇବା ସେ କଣ ହବ? ନର୍ତ୍ତକୀ। ନର୍ତ୍ତକୀ ତ ଭାଇ ତମ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ। କାଇଁ ତମେ ଗାଉଥିଲ କୃଷ୍ଣ ରସ କହିଲେ ସୁକୁ ବୋଲେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଜଗତରେ ଗୁରୁ। କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଏ ଅଧମକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଦ୍ରା ଲାଗିଥିଲା ଶୋଇ ଯାଇଥିଲି ବାଜିଛି। ସୁଶାନ୍ତ ଆରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସପ୍ତେଶ୍ୱରୀ ବଂଶୀ ବାଜିବ। ସପ୍ତେଶ୍ୱରୀ ବଂଶୀ ବାଜିବ। ସପ୍ତେଶ୍ୱରୀ ବଂଶୀରେ 7ଟାଙ୍କ ରନ୍ଧ୍ର ବାଜିବ। 7ଟାଙ୍କ ରନ୍ଧ୍ର କୋଉ ରନ୍ଧ୍ରରେ ବାଜିଲେ କଣ ହବ? ଶୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଲା। ପାଲା କୋଉଠି? ରାଉତ ଭାଇନା ତମେ କୋଉଠି? ତମେ କହୁଛ ସାହୁ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଭାବିବ। ଓ ଭାଇନା ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସେ ତ ରାଜା ଏ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବେନୁ ବୃକ୍ଷା ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଲେ ଓ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ করে কলে 7 খণ্ড খণ্ডিয়ে বংশী হইলা ধনু ষড় খণ্ড অজগব পিনা করে গান্ডীব কোদণ্ড
শত্রুথ রঙ্গ বাজিলে পাষাণ মিলাই ষড় রঙ্গ বাজিলে যে ধেনু তৃণ খাই ষড় রঙ্গ বাজিলে যে ধেনু তৃণ খাই সতে সতমারঙ্গর কথা মতে অগোচর জানি নাহাতি যাহাকে ব্রহ্মাণ্ডে সন্ত ও জানি নাহাতি বাজে না বংশী বাজে না রে বাজে না বংশী বাজে না রে রাধা রাধা বলি ডাকে না রে বাজে কানুরে কানুরে বাজে রাধা রাধা বলি ডাকে ধরো বাজে না রে বাজে না বাজে না রে বাজে না কানু পাবে সুনা নুপুর বাজে না রে হে কানু পাবে সুনা নুপুর বাজে না রে বাজে না হে কানু পাবে সুনা নুপুর বাজে না রে বাজে না কে মন বাজে রে কে মন বাজে কে মন বাজে রে কে মন বাজে এ রান্না ধরে মোহর মুরলি কে মন বাজে কে মন বাজে এ রান্না ধরে মোহর মুরলি কে মন বাজে কে মন বাজে এ বাজে না রে বাজে না বাজে না রে বাজে না কানু বাজে শুক্লা নুপুর বাজে না রে কানু বাজে শুক্লা নুপুর বাজে না রে বাজে না কানু বাজে জয় জয় নারায়ণ হে নীলাচল মুদ্রা অনন্ত অঙ্ক সজারে যার যোগ নিদ্রা ভাবে দিনে যমুনারে প্রভু হইল তরাই ভাবে দিনে যমুনারে প্রভু হইল তরাই ভাবে দিনে খাইছিল সবরি ইচ্ছা ভাবে শিব ব্রাহ্মণ মাইলা গরিঠা ভাব তুমি কট হরি অভাব কুদূর ভাবে গোপী বাঁধিছিলে কানি পরন্তর ভাই বলো বন্ধু বলো আপনার সাথী জীব গলা বেড়ে মা গোবিন্দ সারথী ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ପରା ବୁଣିଥିଲେ ଦାଇ ପଡ଼ିଆ ବାରିରେ ପରା ଗୋଧର ଚଳଇ ଏସ ଛତେ ମା ପରା
ସାହୁ କରେ ଅଳି ବିଦାୟ ଥାକରେ ମା ଦେବ ହୁଳ ହୁଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ସହଜେ ତ କାଳ ଶୀତ ରାତି ଥଣ୍ଡାରେ ଯେ ମା ହରି ନାମ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ହରି ନାମ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଲ ମୁକତିର ପଥ ପରା ସେହି ଯେ କହିବଲିଅ ଜ୍ଞାନୀୟ ତାଙ୍କୁ ଦରବାରେ କରୁଅଛି ଅଳି ଆନନ୍ଦରେ କର ତାଳି ହରି ବୋଲ ହୁରି ମାଲ ଭଉଣୀ ମୋର ହୋଇଅଛ ମେଳି শুভ কাজে মা তুমি দেব হুল হুড়ি ও হরি বল হুল হুড়ি এক স্বরে হেউ আনন্দরে মঞ্চ গোটি উছুড়ি যাও আগুকু যাবি ভাই না কৃষ্ণ প্রসাদ বসুঙ্কর বিলুয়া মঙ্গল নাটক ছাড়ি যাইছন্তি চিন্তামণি পাখକୁ ଯିବନି ନଦୀରେ ଡେଇଁ ପଡିଯାଇଛି ବିଲୁଆ ହେ ର ଆରେ ରେ ପୁଅ ଡେଇଁ ପଡିଛି ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ପୁଅର କର୍ମମୟକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବାପା ମା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୀତି ଶତକ ପିତା ହତେ ଦଶ ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର মাতা হতে সুস্বাদু খাদ্য বর্জন ভাতৃ হতে দক্ষিণ বাহু ছেদন স্ত্রী হতে ডোর কৌপি নিশ্চয় পিতা আপন মানকর পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতা হি পরম তপ পিতরি পিতিমা পন্নে প্রিয়ন্তি সর্বদেবতা যেতেবেলে আপন মানকর বাপা চালি যাব দশ দিগ আপন মানকর ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ ହେ ମା ତମେ ମାନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାଲିଯିବ ପୁଅ ଝିଅ ଦିଟା ମା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ ହେଇଯିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ପାଇବାନି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତୃ ହତେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ଛେଦନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି କିଏ ବଡ ଭାଇ ଥିବେ କି ସାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଟା ଯଦି ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ ସେଇଠି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବେ ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହାତଟେ ଛିଡିଗଲା ଯୁଆରେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ଯେତେ ଅଭାବ ଯେତେ ଅନାଟନ ହେଲେ ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲେ ରକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବ ପରୋକ୍ଷରେ ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ଏ ଗଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ମୋ ନନା କାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଦେବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଇ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳର କର୍ମ ଉରା ଏମିତି ଲାଗିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମହାକବି କାଳିଦାସ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦରେ କାଳିଦାସ କୁହନ୍ତି ଏ କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ ଏ ରାଜା ସାଜେ ଯୋଗୀ ଦେଶ ଏ ରାଜା ভিক মহগা প্রজা সিংহাসনে বসে ভিক মহগা প্রজা সিংহাসনে বসে এ মুখ করে বেদ ব্যাস কালিদাস কুহନ୍ତି পুরে কপাল লিখন কে করিবান রাজা সাজে যোগী দেশ কপাଳର ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ
काणी कौड़ी एटी को आश्रा करें जहाँ पाखक आप न जाती जोटी कहती मो बापा माने पाद पड़ोनी आज ता पाखे मो मुंड पड़ा सेमती आज्ञा कपाल जो आज्ञा विडंबना आसीज जय मंगल आर पारिक चलीगले बिलुआ मंगल पहुंची जाइंट नदी पाखरे भाईना कहते आज्ञा संध्या समयटा संध्या होता बिलुआ मंगल आज्ञा पहुंची जाइए बिलुआ मंगल चिंता करुछि ए बेला राता रात कलारी नाब थिब कि नाही एक करी चिंता में होनी गो दैव होइला चिंतामणि तम पाखक चिंतामणि जाउछि हेले समय आसिकी संध्या हे आसिलानी संध्या हे आसिलानी ए नौका थिबो कि नहीं नाटा सिना पारी हेले मु तम पाखक चिंतामणि जीवी चिंतामणि आज्ञा डाकी दे चली जाउछि चिंतामणि गो प्रेममयी सुशीला न जानी कि दुख भोगुछे तो पाए अबरा माँ एमिति प्रीति गोटे जिनिस एमिति माँ भल पाइबा गोटे जिनिस एमिति माँ गोटे प्रेम प्रेम सबु जगार माँ हुए ना कौन खाली बाबूजी दैहिक प्रेम को कह जाए ना भातृ प्रेम मातृ प्रेम वात्सल्य प्रेम पुरे आनंददायक प्रेम माँ पुओ को देखिले जो कोलाग्रत करिछिए माँ जेतेबेले कहबो मो पुओटा कुआड़े जाइछि कोन खाइछि कि नाही केतेबेले आसीबो माँ चाहिथिबो पुओर बाहुडीला पथकू पुओ जेतेबेले माँ माँ कहिकी पणंत कानी रे पोछि हेई पड़िबो माँ सेतेबेले तम नारी जीवन सार्थकता हे जीवो माँ तम नारी जीवन धन्य हे जीवो माँ तमे सेतेबेले हे जीवो धन्य गर्भा पणंत कानी रे जेतेबेले पुओटा पोछि हे जीवो आउ बापा बापा केतेबेले धन्य हेबे अने थिबे बापा मो पुओटा विदेश रे चाकरी करछि केते दिन हेला गलानी विदेश रे चाकरी करछि मो पुओटा आसिले इथर साहू महाजन किछि हेछि दियणा सुझी देबी पुणी बापा चिंता करथिबे मो झियोटीर बाहागर करिछि भारसज देइनी एथर पुओटा आइले भारसज देई देबी बापा चिंता करथिबे एथर मो पुओटा आसिले दर खंडिया घर खंडिक छात पकई देबी हठात जेतेबेले पुओ आसीबा पई 4 दिन बाकी थिवो बापा सबु आशा भरोसा करी बसी थिवे पुओटा आसिक स्टेशन रे पहुंची जीवो पहुंची गला परे सधर्मिणी फोन कर देबे तमे कोठी ना मु ढेंकानाल स्टेशन रे ना मो भौणी बाहागर 8 दिन रहिला जमती रानी हारटा तमे चाकरी करछो बोली मो बापा तम ऊपर दायर करछंती तमे रानी हारटा मो भौणी की दबो पुअर सेठी आज्ञा माइंटी अलगा हे जीवो पुआ आज्ञा स्त्री कथारे पड़िबो मां मु कहूनी अच्युतानंद महापुरुष कहउचंदी मां तमको दोष दउनी मो घरे तो मु पाला गाइबा पई आसुची बही खाता थुआ हेछि मु बही पड़िले मो मां कहबो जाउनु टिके बहु बही पड़िबु ना रख तम पुआ वर्षक 360 दिन बही पड़ुचंदी कोन सेतुर मिलिबो
मो स्त्री सब बेले सीरियल देखुचन मु क्या कथा कहि नहीं निजे माँ मो घर कथा सजाड़े मु तुम जाके आसी मो घरे मु जदि मो बापा माँ को मुठे खाइबा को देथिबी मु दीटा पुआ जन्म करछि मते दुई मिठा देबे मु जदि मो बापा माँ को मुठे देनी मो पुआ झियो मते उठे देबेनी एथि पाई माँ पल्ली कवि नंद किशोर बड़ कहते कटक जिलार कवि कुशपुर ये देई थिले पाई बुणी थिले दाई संसार रे ओटे न्याय देव दियाइब दान ही करिब धर्म रहेब जय तणी बापा जेतेबेले पहुंची जीवे पुआ आसिक ढेंकानाल टाउन रे बापा बसी थिबे अरे पुआ केतेबेले घर को आसीबो पुआ आसीबो बापा को न जाइला भली मुंडियाटे मार दो बापा प्रणाम घर को पशि जीव सधर्मिणी अनेकी बसी थिबे बुढ़ी माटा अंटा भांगी जाउथिबो माँ चाहूथिबो टिके मो पुआ को कोलाग्रत करी माँ पाखु को पुआ जाई पार नथिबो पुआ सेठी संगे संगे सधर्मिणी पत्नी पाखक पलैब यही आम ऐतिह्य यही आम परंपरा यही आम संस्कृति कौन कहबी से भली आज्ञा बिलुआ मंगल जय मंगल चलीगला पहुंची जाइछन्ति नदी घाट रे चिंतामणि भजुचंती बिलुआ मंगल चिंता करिचंती मु चिंतामणि की खोजुछि हेले प्रभु आज्ञा एमिति परीक्षा रे पकांती ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कहले ये कसे काई ए धना देव नहिले बाहु प्रभु कसुचंदी बिलुआ मंगल होची भक्त जुग जुग पाई चार कृति जस रहिबो नदी कूल रे पहुंची जाइछन्ती प्रखर नदी सत्व बढ़ी आज्ञा दुई कूल पानी एकूल खाऊची समय हेची संध्या बिलुआ मंगल छिड़ा हे जाइछि चिंतामणि डाकी दउची चिंतामणि एतले डाकी दउची बिलुआ मंगल कहूँ मु केमिति जीवी चिंतामणि तमे सतरे कौन मो पाई अपेक्षा करिथिबो तमार जो अंग जौवन नव जौवन संपन्न देह को ए बिलुआ मंगल भूली पारुनी डाकी दउची चिंतामणि ए तुमे से पा एरी मुए पारी एबे बधान ना दे की करिबी चिंतामणि गो बिहेला विवादे तमे तो आर पारी रे अछ मु ए पारी रे केमिति जीवी चिंतामणि तम पाखरे मु पहुंचीबी तथापि देखंतु आज्ञा एमिति चिंतामणि प्रेम रे मजी जाय कि हजई जाइछन्ति प्रेम एमिति गोटे प्रेम तांक हृदय रे जागृत अछि पुओ दनेदास कहंती कोन कहिले पुओ गोटे पद ये प्रेम न जानो ये जाति अजाति प्रेम न जानो ये साणुआ काटी ये प्रेम न जानो ये अपना पर प्रेम निकट रे सब निजर भाव कोठी ये कौन कौच रही आज्ञा नदी पाखरे पहुंची बिलुआ मंगल डाकी दौरान एमिति प्रेम रे मजी जाइछन्ति चिंतामणि प्रेम रे
ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କି ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ପ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନଦୀରେ ଦେଖିଲେ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଭେଳା ଭାସି ଆସୁଛି ସେଇ ଭେଳାଟା ଆଜ୍ଞା ପଚି ସଢି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜର୍ଜରିତ ଅଙ୍ଗ ସାରା ସବୁ ପୋକ ସାଲୁ ବାଲୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ସେଇ ଶବଟାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଦେଲା ହେ ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଶବଟିକି ଧରିଛି କହିଲା ଚିନ୍ତାମଣି ତମେ କେତେ ମହାନ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଭେଳା ପଠେଇ ଦେଇଛ ଚିନ୍ତାମଣି ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତମର ଯଶ ତମର କୀର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ସେଇ ଭେଳାରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଭେଳାଟା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଅନତି ଦୂରରେ ଲାଗିଲା ଭିତରେ ଯାହା ହେଉ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଶରୀର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଓଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କାଶ ତଣ୍ଡି ଗଛ ଧରିକି ଉଠିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦରବାରକୁ ଯିବେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ର ଏଇ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଶୁଭୁନି ଚିନ୍ତାମଣି ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦଉଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାମଣି କି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁନି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ଯିବି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚେରୀର ସେଇ ପ୍ରାଚେରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଓହଳିଛି ସେଇ ନାଗ ସାପକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ବାକ ଚେତା ଶକ୍ତି ହଜି ଯାଇଛି ହଜିଗଲା ବେଳେ ସିଏ ଡାକି ଦଉଛି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଡାକି ଯାଇଛି ରେ ପୁଅ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୋଟିଏ ରଜୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ମୁଁ ଏ ରଜୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ଡାକି ଦେଇଛି ଚିନ୍ତାମଣି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ କହିଲା ଏ ଦେହରେ ବିନ୍ଦୁଏ ରକ୍ତ ଥିଲେ ଏ ଦେହ ତୋହର ଏ ମନ ତୋହର ଏ ଦେହ ତୋହର ଏ ମନ ତୋହର ଏ ଦେହ ତୋହର ଏ ମନ କାଗଜରେ ସାଇତି ରଖିଛି চিন্তামণি গো চিন্তামণি মন কাগজরে সাথী হেবু তুম যুগ যুগর এ দেহ তোহারা এ মন তোহারা এ মন তোহারা এ প্রেম তোহারা চিন্তামণি ତମକୁ ମୁଁ ଏ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଉଛି ଏ ହୃଦୟର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ରଜୁ ପଠେଇ ଦେଇଛ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ଏ ରେଶମ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଧରି ପକେଇ ଦେଇଛି ଗୋଖର ସାପଟା ଆଜ୍ଞା ଝୁଲୁଛି ସେଇ ରଜୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗ ପାଚେରୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା ରାତ୍ର ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଘନ ଅନ୍ଧକାର ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ରରେ ଶ୍ୱାନ ମାନେ ଭୁକୁଛନ୍ତି କୋଳାରବ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୃଗାଳ ବିଲୁଆ ଶ୍ୱାନ ତଥାପି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକି ଦେଇଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଦରଜାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ଚିନ୍ତାମଣି ନା ତମେ ବିଲୁଆ ଚିନ୍ତା ତମେ କଣ ତମ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଚିନ୍ତାମଣି ରାତିରେ ତମେ ଆସିଛ ଚିନ୍ତାମଣି
केते राति हेलान तुम कोन जानि पारुनो अरे तमे पुरा मु आसीबी बोली मो पाई तमे गोटे भेड़ा पठेई देइथिलो भेड़ा तमे पे पठे तम मुंडो खराब ए वर्षा घड़घड़ी राति मुलाई तम पे भेड़ा पठेईची चिंतामणि नदीरे भेड़ा राइला पर एते बड़ दुर्ग पाती तम केति डैलो कइलो तमे पुरा पाचेरी रे मो पाई गोटे प्लास्टिक रेशम डोरी भिड़ी जाइछिलो ए सखी माने तम के आइले सब आसो आमे कोन करी आसो के से कोदरा आले ते देखि के आजा कोठी डोरी बंधा अछि कोठी भेड़ा पड़ती आसो के देखिबा आ देखिया चलिलो आसो आज पाती पाखु के जिबा चल कोठी देखिया बंधाई चाइलो आइलो क्या कोठी मते देखे तो से पाती ऊपर से कोठी अछि देखिलो देखो देखो चिंतामणि एई देखो ये ए चिंतामणि तमे बंचिच तो हे ए बिना मन तो बंचिच ना नाही तमे मुंडो मुंडो काम को देखो आलो सखी देखिलो सेइटा कोन चेता शक्ति आज्ञा हुआ सो उड़ी जाइछि तमे बिलुआ मंगल कामांध तमे बिटा पुरुष तमे भीरु तमे का पुरुष कोन आइना ददी तमको ए साप कामुडा ता कोला मु करिता दिलो तमे का ए आसो के डोंग से नई से डोंगा कोठी हम देखि का आइलो आसो 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 यारे तुम सखी मानक सहजरे तांको गहଳରେ चिंतामणि कहउचंती तमे जो पाचेरी रो नदीर पार्श्वर आसिलो कहिछो मु भेड़ा पठेइछि देखिदेले चिंतामणि जाइकी चिंतामणि देखिदेले सेटा गोटे शब देखिदेले बिलुआ मंगल चिंता करूचन तमे मते घृणा करूछ तमे घृणा करूछ मो देह दुर्गंध होउची मते कहूछ पोको सब बार बसिका तो तमे निजे केमता गंध तो तमे जानि पारुनो देखिदेले सेठी चिंतामणि आज्ञा करकु जोड़ी दउछंती बिलुआ मंगल कटु कथा चिंतामणि बिलुआ मंगल को कहउछंती तमे भूली जा चिंतामणि चिंतामणि आउ कोन ते जानि पारुनो तमे का को खोजु तो कोन लागी कोन तो निजे जानि पारुनो ए तमे कोन मते बुझी पारुनो चिंता तमे जानि पारुनो तमे जानि पा ए चिंतामणि गो प्रेममय सुशीला ए न जानी कि ए दुख भोगुछ ए तुम पाई अबरा तमे कोन जानी पारुन मु तम पाई एते दुख सोउची तमे किछि बुझी पारुन हाथ को जोड़ी देइछंती तेतले तिरस्कार करिछि चिंतामणि तिरस्कार करिछि तमठी मोर किछि दरकार नाही तमे बिटा पुरुष तमे का पुरुष तमे मो पाखरु दूराई जाओ बिलुआ मंगल सेठी आज्ञा नारीर पदाघात जिए खाइछि से मनीष हो जाइछि से मुक्ति पाइछि नारीर लेलिपल दृष्टि जहा पर जे नारी उपरे पकैछि से आशांतल हो जाइछि किंतु नारी देखंतु नल दमयंती सत्यवान सावित्री सती नर्मदा केते आज्ञा महिषी नारी मान अछंती आपण माने पुराण इतिहास पृष्ठारे स्वतंत्र विरल सेतिक बेले जेतले चिंतामणि तिरस्कार करिसंती बिलुआ मंगलंकर मस्तकरे टिके बाक चेता शक्ति फेरी आसीची डाकी दैचंती सेतिक बेले विश्व चिंतामणि की बिलुआ मंगल हाथ को जोड़ी दैचंती डाकी दैचंती आपण मानकर स्वर्गत गायक वैष्णव प्रधान गोटिए पद ए मुनि जन वंदना त्रैलोक्य पालन हरि हे आरतना सन दीन बंद हे मुनि जन वंदना त्रैलोक्य आरतना तब भय चरण रेणु उधार
মুনি জনা বন্দন ত্রৈলোক্য পালন আরত নাশন হে মুনি জনা বন্দন ত্রৈলোক্য পালন হে আর্ত ত্রাণ দীনবন্ধু হে বিশ্ব চিন্তামণি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিপুর কথাକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଅବନିଧାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବାରଣ ତାରଣ ତବ ବାହାନା হরি বারণ তারণ এ ন জানতি ব্রহ্মা শিব অনন্ত এ ন জানতি ব্রহ্মা শিব নারদ বজাউচন্তি বীণা নারদ বজাউচন্তি এ মুনির নবন্দন ত্রৈলোক্য পাল আরত নাশন বিনা মুনি জন বন্দন ত্রৈলোক্য পালন আর্ত ত্রাণ দিন বন্ধুକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ କହୁ କହୁ ଏବେ ପରା ପୁଣି ଏବେ ଇଏ ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲି ଗଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପଦାଘାତ କଲା ରାସ୍ତା ଛାଡି ଚାଲି ଗଲେ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ବଣିଙ୍କର ବାଟେ ହୋଇଲା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅତିଥି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗୃହେ ପରା କରିଲେ ସେ ପଦାର୍ପଣ ଗଲା ବେଳେ ଜଣେ ବଣିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିକଳ ଲାଗିଲା ନନା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଉତ୍ତର ନଦେବେ ନନା କାଲି ଆସିଲେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନନା କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ଦି ଜାତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ପତିରେକ ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଅତିଥି ସଭ୍ୟାଗତ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନନା କୁହନ୍ତି ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମେ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକକୁ ମାନବ ଲୀଳାରେ ପ୍ରକଟିତ କରିକି ତିଆରି କଲେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଥିଲେ ଜନ୍ମ ନ ଯାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ଭବେତ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଯାହା ହେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କାହିଁକି ନନା କହିବା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ରଜ ଅଗ୍ରଜ କହିଲେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛେ ବିବାହର ବ୍ରତହର କରୁଛେ ଆଗେ ନନା ଗୋସାଇଁକି ବରଣ କରୁଛେ ସେ ନନା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ଅଶୁଚି ହଉଛି ଆମକୁ ଶୁଚି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପଦାଭିମୁଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଜାଡ଼ି ଦଉଛେ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ କୁହନ୍ତି କିଏ ଦୋଷ କଲେ କେମିତି କ୍ଷମା ନବ ବାପା ଦୋଷ କଲେ ତାର ଚରଣ ଧରିବ ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ ତାଙ୍କେ
अलगा करिब एबे भाई जदि आज्ञा गंडगोल कले दोष कले पृथक दुई संपत्ति बापांकर जो संपत्ति अच्छी दुई भागे हो भाई सहित आउ झगड़ा हेनी बापा जदि दोष कर बापा चरण धर आउ पुणी कहले नना नना कहले ब्राह्मण ब्राह्मण जदि अपराध करती पाद को धर पाद बोले कौन ब्राह्मण नना जो वेद पाठ करती पाद कहले पद पाद तो कहले आज्ञा चरण को बुझाए पद जेमिति आज्ञा मुख निसृत पद वेद पाठ करती नना गोसाई से वेद मंत्र को सब हृदय स्पर्शी कला भाया कर्ण रे श्रवण करिवो ओडिया भागवतर जगन्नाथ दास कहते ये ब्राह्मण कले ए अपराध ए बेगेन मीम तांको ब्राह्मण कले अपराध बेगे नमीम तांको पद ब्राह्मण जदि अपराध करिवे तांको पाद तले पड़ी जिवो ए तुब सेठी आज्ञा बणिक घरे अतिथि देखिदेले बिलुआ मंगल को रास्ता रे जने बणिक जाउछंती कहले तमे आम घर को आस डाकिकी नहीं जाइछंती आज्ञा बिलुआ मंगल को जेते बेले डाकिकी आज्ञा बासभवन को नहीं गले अन्न व्यंजन देले भक्षण करबा पाई सेठी आज्ञा बिलुआ मंगल कहले तमे सत्य कर सत्य कले तम घरे मु अन्न व्यंजन करी आज्ञा टिके मनरे आज्ञा द्वंद्व आसिला पुणी आज्ञा अतिथि अतिथि देव भवंक पूजा जदि करिबा अतिथि सत्कार करिबा आज्ञा जदि मनरे आबिलता रहिबो अतिथि की जहा देले पुण्य नाही काहेकि रे पुओ पुण्य नाही जो न्याय आपण माने अतिथि आगतुंक को मुठा आज्ञा अन्न देवे जल देवे दान देवे दक्षिणा देवे सी जदि ताकू आज्ञा अन्न दक्षिणा देवे जदि स्वस्थ हाथ में टेकी देवे ताहले सी आपणकर दान सफल हम से न्याय सी कहीदे तमे सत्य कर मु तम घर अन्न जल भक्षण करी यही न्याय आज्ञा जेतेबेला बिलुआ मंगल कहीदे सत्य करदेले आपण मानकर बणिक सत्य जेतेबेले करदेले हाथ जोड़ीदेले बणिक कहले मु सत्य सत्य त्रिवार सत्य कली हे अतिथि वृंद तमे जहा मागिबो मु निश्चित हृदय रे निष्कप्त हृदय रे तुमको मु दान करी सेठी बिलुआ मंगल कहीदेले तमे यदि सत्य करिछ एक रात्र पाई देव ए तुम्हारा दंपति मनर क्षुदा कर होइब श्रीपति निष्कप्त हृदय जदि तमे देल सेठी आज्ञा देखी देइछंती पणिकर स्त्री इते सुंदर रूपवती बिलुआ मंगल देखी देइछंती चक्षु दुईटा तो अच्छी ना चक्षु दुईटा अच्छी ए हिसाब रे देखी देइछंती बणिकर स्त्री केते सुंदर ए सुंदर सुंदर रूप को देखी बिलुआ मंगल भाबुछंती अरे एते सुंदर भितरे गोटे पद चौपदी चौपदी टी पढ़ी आज्ञा हुए तो स्थान काल पात्र को लेकिन पढ़ा जाए जितेबाला अनुष्ठान रे आज्ञा पहुंची अनुष्ठान जिते लोक मैंने चाहूँगी आम आज्ञा कौन कर समय चिंताधारा करुछंती आपण मानकर बिलुआ मंगल चिंता करुछंती गोटे पदर चौपदी रे पुओ ए हरिणाखी ललना
হরিণাক্ষী লড়না 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 ମୋ ସୁନା ବର ନାଗରୀ ହରିଣାକ୍ଷୀ ଲଳନା ସୁନା ଏ 12 ମିଶି ନବୀନ ବୟସୀ ଏ 12 ମିଶି ନବୀନ ବୟସୀ ଯା ଏ ବିଧାତା ବିନ୍ଧାଣି କଲା ଚିରାରୀ হরিণাক্ষী ললনা সুনা বরণ হরিণাক্ষী 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 হরিণ আখি কি বণিঙ্কর সুন্দরী স্ত্রীর আখি নিন্দা করুছি হরিণাক্ষী ললনা সুনা বরণা করি সুনার রঙটা যেমতি এ বণিঙ্কর রমণীর রঙটা ঠিক সেই ভଳି হরি কটি এড়ি লড়না করি শুন্ড তো জানু সিনা হরি কটি আহা হরি কটি এড়ি লড়না করি শুন্ড তো জানু সিনা এ চামর কেসিরে চলা পাঙ্গিবালা এ মোরাল গমনি নবন বিনা হরিণাক্ষী ললনা সুনা বরণা গরি হরিণাক্ষী সুনা সুখ পক্ষী না সাকু জিড়ি কোকিলর কণ্ঠ বাসিনী সুখ পক্ষী কোকিলর শ্রী সাঙ্গীবালা দক্ষিণ মোডোলা শ্রী সাঙ্গীবালা দক্ষিণ মোডোলা এ পুଅ গোলবাই বাঙ্কা যদি বাঙ্কা আসবে বাঙ্কাঙ্ক চৌপদী গোটিଏ 60 ଟଙ୍କା 60 মানে জমি শেষ চৌপদীরে বাঙ্কা বেশ বাঙ্কাঙ্কর থাট নাট কাট সে কোন কহিলে এ শ্রী সাঙ্গীবালা দক্ষিণ মোডলা কলা ইয়ে বাঙ্কা বলে দর্প করিব চিন্তা হরিণাক্ষী সুনা করি হরিণাক্ষী এই নিয়ারে দেখি ଦେଇଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଗତସ୍ୟ ସୂଚନା ନସ୍ତି ପଦାଘାତ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କଠୁ ଖାଇକି ପଛସ୍ପଦ ହେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଆରେ ଏ କଣ ମୁଁ ଏ କଣ କରୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ঠিক রহুনি আজ্ঞা বিলুয়া মঙ্গলঙ্কর হৃদয় 5 মন 25 প্রকৃতি কি সে নিয়োজিত করে পারু নাহান্তি নিজকু সে নিজ আয়তরে রখি পারু নাহান্তি এই নিয়ারে গত কথা কু ভুলি যাউছন্তি গোটিয়ে পদ চম্পু কবি সূর্য বলদেব রথ পটল লাগ এ গলাণী তো গলা কথা আরে সোনাতা এ গলাণী তো গলা কথা গুপতে সে
ଏ ଗଙ୍ଗାରୁ ବିଷାଦ ଏ ଗଭୀର ଚୋଭଦା ବଞ୍ଚି ଧନା ତୋର ସ୍ନେହ ଏ ମନେ ବହେ ଖେଦ ହେ ବାରଦ ରଦ ମନେ ହେ ବାର ଏ ଥକ ପାୟ করে সনাত গলায় তো গলা কথা রে সনাত গলানি মনে মনে চিন্তা কলে বিলুয়া মঙ্গল ও বণিঙ্কর নারী ওকে দেখি যদি কর কেতে সুন্দর যে রূপ ଦେଇଛେ তাকু এ নিজ নয়নকু পরা মনর শঙ্খ ধন্যর যে বিহি এতে লাবণ্য রূপ মনে মনে ভাবি এবে অনেক যে দুঃখ চিন্তামণি ঠারু এবে পদাঘাত পাই বণিঙ্কর ঘরে এবে প্রবেশিଛନ୍ତି যাই বণিঙ্কর শয্যা এবে করিলে শয়ন এক রাতি পাই পরা ହେବ পুণ্য দান সধর্মিণী পতি করে কথারে আদর সম্মতি প্রদান ଏବେ ନ୍ୟାୟ କାରବାର সম্মতি প্রদান କରିଛନ୍ତି বণিঙ্ক কলে স্বামী তমে আজি মতে পচারুছ তমে তো সত্য করে দেইছ তেণে এতে কথা দেখিকি আজ্ঞা সুন্দর রূপকু মনে মনে ভাবি সারিলেনি বিলুয়া মঙ্গল ভাবিলা পরে বিলুয়া মঙ্গল নিজ মনকু আয়ত করি পারু নাহান্তি পাঁচ মন 25 প্রকৃতি কি যেতে পর্যন্ত মানব আয়ত করি ন পারে জীবন রে বার 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 ভুল সবলে করি চালি থাকে সেতিবেলে চিন্তামণি ঠু পদাঘাত পাইকি ফেরি আসিଛନ୍ତି বিলুଆ মঙ্গল বণিঙ্ক সহিত ভেট হইଛନ୍ତି বাসভুবনକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାସଭବନରେ ସତ୍ୟ କରେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ତମ ପତ୍ନୀ କି ମୁଁ ଅଙ୍କ ସାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ତମେ ମତେ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ତମ ଘରେ ମୁଁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଜନ କରିବି ସେଇଆ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଣିଙ୍କ ବଣିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ଯଦି ତମେ ଏ ତମ ପାଇଁ ଏ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି କି ତମ ପଦାମ୍ବୁଜରେ ମୁଁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତମ ଧନ ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବି ସେଇଆ ଠିକ ହେଇଛି ରାତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟମ ପ୍ରହର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟମ ପ୍ରହର କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ବାସଭବନକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଉ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହର ଆସେ ସେଇ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରହରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ବଣିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶଯ୍ୟା କରି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଭା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି
एमिति गोटे खोसा पारिछंती से खोसा को देखिकी बिल्व मंगल तन्मय हो जाइछंती देखी देइछंती गभा मध्यरे चारोटी आज्ञा गोजी काठी मरा हेछि से गोजी काठी चारोटी मरा हेछि बिल्व मंगल छिड़ा हेचंती सेठी बणीकर पत्नी कहले कौन भाबुछ तमे कौन भाबुछ मां नारी जीवन रे केबे जदि तमे प्रतिव्रता नारी सती सीमंतिनी परमा वैष्णवी हेइछ तमे सब बेले मां गोटिए कथा मन रखिथिबो सत्य प्रतिव्रता तमर होछि व्रत तमे जेते व्रत करुछ ना अमर कोश कवि अमर सिंह प्रमाण दियंती लक्ष्मी पद्मालया पदमा कमला श्री हरि प्रिया इंदिरा लोकमाता मा खिलाधि तनया रमा चारोटी मरा हेची बिल्व मंगल छिड़ा हेचंती सेठी बणीकर पत्नी कहले कौन भाबुछ तमे कौन भाबुछ मां नारी जीवन रे केबे जदि तमे प्रतिव्रता नारी सती सीमंतिनी परमा वैष्णवी हेइछ तमे सब बेले मां गोटिए कथा मन रखिथिबो सत्य प्रतिव्रता तमर होछि व्रत तमे जेते व्रत करुछ मा अमर कोश कवि अमर सिंह प्रमाण दियंती लक्ष्मी पद्मालया पदमा कमला श्री हरि प्रिया इंदिरा लोकमाता मा खिलाधि तनया रमा तमे मां लक्ष्मी व्रत करुछ जो व्रत रे 10टा गंठी पकेइछ व्रत बांधुछ से मां लक्ष्मी 10टा ना लक्ष्मी पद्मालया पदमा कमला हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मा खिलाधि तनया रमा से 10टा ना तमे 10टा गंठी पकेइछ मा जदि व्रत मा पालन करुछ तम सती तम ना हेछि सती सीमंतिनी सीमंतर तमे मां सिंदूर पिंधुछ कहिथिली गत रजनी रे भाईना को प्रश्न देइथिली तीन जुगर नारी कथा कहिथिली पूजस्पद बड़ भाईना आसिले राउत भाईना सब समीक्षा कले जा हेउ मो भाईना संस्कृत टीचर जेते कथा कहले मु ताकू अस्वीकार करूनी आज राति पाइले जेझा बासभवन को चली जी पैसा दीटा मां नौचु बोली कर्म रे आज्ञा दुई भाई मंच पर माड़ पिटा लगे सकाळु आज्ञा स्टेशन को गला बेले भाई नमस्कार भाई तांको छुआ पिलांग पाखकू जिवे मु मो छुआ पिलांग पाखकू जिवी हेले मां बादम विद्या तेणु करी मां विद्या जेहेतु आमे परिवेषण करूछु दुई भाई भितरे जुक्ति तर्क वाद तर्क हबो एई न्याय रे मां से कोन करछंती तमे नारी मो भाईनार प्रश्नर उत्तर सारी देवी कलिजुगरे से नारी किए मो बापा अछंती अनेक दर्शक चली गले किए कौटी आज्ञा श्रवण करुवे कलिजुगरे कौ दिन से नारी गोटू वस्त्र खसिबो से नारी किए मां ए बड़ देउल रे रत्न सिंहासने ए सुभद्रा बसंती रही देवे ए बसन खसिब पीले मात्र देवे ए बसन खसिब ए वंश होई जीव मोहे पीले मात्र जो दिन सुभद्रा वस्त्र खसिब
ସେଦିନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ମହି। ଏ କଳିଯୁଗର ନାରୀ ମା ସେ କିଏ? ତମେ ସୁଭଦ୍ରା। ମୋ ଭାଇନା କହିଲେ ଘରେ ଘରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସତୀ ଯଥାର୍ଥ। ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ତମେ ହେଲ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛ, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯଥାର୍ଥ। ହେଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କଠୁ ଯୋଉଦିନ ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଦା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କଠୁ ଯୋଉଦିନ ଟିକିଏ ବସ୍ତ୍ର ଖସିବ କଳିଯୁଗ ସେଇଦିନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। 4,32,000 ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଥାର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତିକି ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଭୋଗ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଯଦି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେହରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସିବ କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବହି ହେଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ସେ କଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ? ଏ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଶବ ଆଜି ଯିଏ କାହା କାନ୍ଧରେ ଯିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ କାଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ କାଲି କି ସିଏ ନଥିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ କଣ? ଆଜି ଯିଏ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଶବ କାଲି ସିଏ କାହା କାନ୍ଧରେ ଯିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ କାଲି କି ସିଏ ନଥିବ। ଆଜି ଯିଏ ଶବ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଛେ କାଲିକି ଆପଣ ରହିବେନି। କରୋନା ହେଇଥିଲା, ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଶବ ବାପା ଯଦି ମଲା ପୁଅ ଶବ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାନି, ମା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲା ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ଛୁଇଁଲାନି, ଭାଇ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କରୋନାରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ବଡ ଭାଇ ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲାନି। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥିଲା, ସେ ସମୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ମାନେ କହୁଛେ, ଯୋଉଠି କାଳିଆ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏ ଜଗତ ସରିଷେ ଭାରତ କୋମଳ ଜଗତ ସଲିଳେ ଭାରତ କୋମଳ କାମଧେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ଜଗତ ସଲିଳେ ଭାରତ କୋମଳ ତା ମଧ୍ୟରେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ। ଜଗତ ସଲିଳେ କହିଲେ ଏ ଜଗତ ଯଦି ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ଏ ଜଗତ ସଲିଳେ ଭାରତ କୋମଳ, ଏ ଜଗତ ଯଦି ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ଭାରତ ହେଲା ପଦ୍ମ, ଭାରତ ପଦ୍ମ ରୂପକ, କେଶର ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ର ରୂପେଣେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସରୁ ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଧା ମୃତୟେ ନମଃ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟୋ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ବସିଛନ୍ତି, ବଣିଙ୍କର ରମଣୀ ବଣିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଣିଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ତମେ କଣ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ନା, ମନରେ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ତମ ମନ ଆଶା ବୈତରଣୀରେ ତମେ ସ୍ନାନ କରିଦିଅ ହେ। ଆଶା ବୈତରଣୀରେ ତମେ ଆଜି ପ୍ରୀତି ରୂପକ ଭ୍ରମର ହେଇକି ସ୍ନାନ କରିଦିଅ। କଣ ଖାଉଛ? ଏତିକି ବେଳେ ଧାର ଧାର ବର୍ଷଣ ହେଇଗଲା।
ପାପ ନୟ ନର ଦର୍ଶନ ଏବେ ଦେଖିଲି ଯା ଦୁଇ ଆଖି ফুটি যান্তা হেউ হে চৌবা এই পাপ নয়ন দুইটা ଅଛି ବୋଲି এই পাপ নয়ନରେ ମୁଁ এতে পাপ କରି ଚାଲିଛି ହେଲେ ନୟନ ଦୁଇଟା ଯଦି ଫୁଟି ଯାଆନ୍ତା ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାମଣି କି ପାଇପାରନ୍ତି। ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବଣିଙ୍କର ଘରଣୀ କହିଲେ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ମାଗ ନା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ଦବ ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। କରକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଠି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ କହିଲେ ଗଭାରେ ଖସିଛ ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଜି କାଠି ଏବେ ଦେଇକି ପାରିବ ତମେ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଜି କାଠି ଦୁଇଟି ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 10 ମିନିଟ 20 ମିନିଟ ମୋ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଜି କାଠି ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଗୋଜି କାଠି ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ଗୋଜି କାଠି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ନୟନରେ ଭୁଷି ଦେଲେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବଣିଙ୍କର ରମଣୀ ତମେ ଏ କଣ କଲ? ଗୋଜି କାଠି ଦିଟା ଦୁଇ ନୟନରେ କେଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନକୁ ହରି ଶ୍ରୀତ କମଳା କୁଚମଣ୍ଡଳ ହରି ଏ ଧୂତ କୋଣ୍ଡାଳା ଏ ଧୂତ ଏ କଳି ତାଳିତାବନ ମାଳା ଜୟ ଜୟ ଦେବ হরি কলি তালিতাবন হরি কালি অবিষা ভরগণ্ডন হরি জনরা জয় জয় দেব হরে যদুকুল নয়ন ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବିଲମଙ୍ଗଳ କହିଲେ ଜୀବନରେ ତମକୁ ଆଉ ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାମଣି 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 ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଲ ଅନ୍ଧାର ଢିପ ଗୋହିରୀ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡି ଯାଉଛି। ଘନ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ର ସେଇ ଘନ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରରେ ଗଲା ବେଳେ
ସେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କନ୍ଦାଉ କାହାକୁ ହସାଉ ହେ ନିରମଣି ଅନ୍ତର ଜାମି ହେ ଅନ୍ତର ବେଦନା ଇ ବୁଝିଲନି অন্তর জানি হে অন্তর বেদনা এ বুঝিলানি কাহাকু বলাও কাহাকু হসাও কাহাকু বলাও কাহাকু হসাও নিয়মনি অন্তর জানি হে অন্তর বেদনা বুঝিলানি জানিয়ে অন্তর বেদনা বুঝিলানি জানিয়ে অন্তর বেদনা বুঝিলানি আশা করিছি পারি হে জীবনী ভবতির আশা করিছি পারি হে দরিয়ারে উড়াই মারিয়া সুখা সিন্ধু মজি দরিয়ারে উড়াই আউ কাহিনী প্রভু হে ডাকিবে তোমাকে কাহিনী ও কাহিনী প্রভু হে ডাকিবে তোমাকে কাহিনী প্রভু হে ডাকিবে তোমাকে চটপানি অন্তর জানিয়ে অন্তর বেদনা বুঝিলানি অন্তর জানিয়ে অন্তর বেদনা প্রভু নীলাচলে বসি লীলা লগাইছ ভাবরাগী নীলাচলে বসি লীলা লগাইছ ভাবরাগী সাথিয়ে পৌঁছি ভোগ রন্ধাছি ইয়া খাই সাথিয়ে পৌঁছি ভোগ সব জগতে বলন্তি বড় প্রভু বলি জগতে বলন্তি বড় প্রভু বলি আউ জগতে বলন্তি বড় প্রভু বলি আর জগতে বলন্তি বড় প্রভু বলি চক পানি অন্তর জানিয়ে অন্তর বেদনা বুঝিলানি অন্তর জানিয়ে অন্তর জয় জয় নারায়ণ নীলাদ্রি মণ্ডল মনে মনে খোঁজি দেলে প্রভু জনার্দন দিলু মঙ্গল এবে খোঁজিলে যাহান্তু কেবে পাইবি মুগ পর কানুকু সেই অন্তর জানি নাথ দর্শন পাইবি বিশ্ব চিন্তামণি সঙ্গে বিহর করিবি বিশ্ব চিন্তামণি কি কেତେବେଳେ পাইবি দুই নয়নকু গোজি কাঠিরে ফুটেই ଦେଇଛନ୍ତି বিশ্ব চিন্তামণি চিন্তামণি খোଜିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସହି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ ବାଟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଦେଲେ କ ଦର୍ଶନ ଓ ବୁଢ଼ା ବେଶ ଧରି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେ ଦେଖା ନାହିଁ କେବେ ଯେ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଫୁଟି ଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି
ସ୍ରବି ଯାଉଛି ରୁଧିର ଧାର ଧାର। ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତାମଣି। ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂରତା କେତେ ପରେ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁହି ବୁଝିଲେ ବିନା, ବୁଝିଲେ ବିନା ବିନା। କହିଲେ କାହାକୁ ବାପା ଖୋଜୁଛୁ? ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଜସ୍ତି ଖଣ୍ଡିଏ ପଥ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡି ଯାଉଛି, କଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି, ପାଦ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି, ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି, ଧାର ଧାର ରୁଧିର ଧାର ଧାର ବହୁଛି ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଭଳି। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତାମଣି। ନା ସିଏ କୋଉ ଚିନ୍ତାମଣି କି ଖୋଜୁଛ? ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି କି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିନାହାନ୍ତି, ଏ ମୁଞ୍ଜାକୁ ଈଶଦୟା ଜ୍ଞାନତା ହୃଦରୁ ଜ୍ଞାନତା ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ସହାୟ ହେବେ ମାନବ କି ମାତ୍ର। ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି କହୁ କହୁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଟିରେ ପଶିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଖୋଜୁଛ? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯିବି। ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏଭଳି ପାପ କେବେ ମୁଁ କରିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଘର ସଂସାର ବୁଡିଗଲା, ପିତାମାତା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖରେ ମୁଁ ପଦାଘାତ ଖାଇଲି। ଶେଷରେ ପାପ ଚକ୍ଷୁରେ ପରର ରମଣୀ କି ନିଜେ ଅଙ୍କ ସାଇନି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ପାପ ଚକ୍ଷୁକୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କି ଖୋଜୁଛି। ସହି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ, ପଲକରେ ରୂପ ପରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାନ। ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏବେ ପରା ହେ ନୟନ ପାଇଲା, କୋଉ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ହେବ ଜାଣ ଭଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭେଟ ପାଇବି, ତୋ ନାମ ସବୁବେଳେ ଧରିବି। କୋଉଠି? ସେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ମଠ। ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ମଠରେ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାମଣି ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି କି ଯାଇଥିଲେ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କବି ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ପାଇଲେ। ମଠ ତାଙ୍କର ଅଛି ଅଦ୍ୟାବଧି, ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ସେଇ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଭୌଗୋଳିକ ମତରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା, ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:40। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପରେ ଏ ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ସୁନା ବୋଇତ, ସାଧବ ପୁଅର ମାନ ମହତ। ଏ ଭାସି ଭାସି ସାତ ଦରିଆ ପାରି ଯାଏ ବୋଇତ ଧରି, ସାତ ଦରିଆ ପାରି ଧରି ଆଣେ ଧନ ରତ୍ନ ବହୁତ, ସାଧବ ପୁଅର ମାନ ମହତ। ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ସୁନା ବୋଇତ, ସାଧବ ପୁଅର ମାନ। ହଉ ଜ୍ଞାନୀ ବିଶାରଦ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାସି ଭାସି ନ୍ୟାୟ ଦରବାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାରି।
ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ହେଲା ଆଲୋଚନ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ହରି 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 ପଡୁଥାଉ ହୁରି ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ ମା ତୁମେ ଦେ ବହୁଳ ହୁରି ଭାଇ ମଉସାଙ୍କୁ ମୋର ଲାଗିଗଲା ଅଳି ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗତରେ ଥିବ କର ତାଳି ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଏକ ସ୍ୱରେ ହେଉ ଦରବାର ଗୋଟିଏ ଏବେ ଉଛୁଳି ନ ଯାଉ ଏ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ଭାରତର ଏ ଦେଶର ଜାତିର ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖ ଯାଉ